ગુજરાતી મિત્રો કેમ છો વાલીડાઓ। हेलो गाइस, तो हमें वीडियो उतारो तो भाई ने लाइक ने सब्सक्राइब करी थी ने कमेंट करी थी कि हमारे कबूतरो कंचरो જોઈએ છે તો ઈ કબૂતરો અત્યારે રહેવા આવવાના છે એટલે અમને આવી જાય। કેમ છો રાજેશભાઈ? હા મજામાં કેમ તમે કમેન્ટ કરી હતી જે કબૂતર હા કરી હતી કમેન્ટ આપણે અમને કબૂતર આપી દઈએ। कबूतरो जो आज है कबूतरो भाई ने आपवानो छे। कबूतरो पहला आपणे बतावी दीए कि आपणी पासे घणा पण कबूतरा छे। जे आ कबूतरो हमने आपवानो छे। लो आपको शौक कराते हैं। टिल्ली आपका है। हेलो भाई आ कबूतर केवुं लाग्युं तमने कबूतर? हेलो राजेश भाई लाइक करो शेयर करो कमेंट करो।